morning from Sub-Saharan Mindanao. Today, I left a small business owner. So it's time check, it's 8 a.m. in the morning. So I'll be going sa akong kliyente today. Mag-asawa, magod sila. It's a Japanese national tsaka Korean national. So the problem is it's the building permit kasi na-block sila. So na-block sila sa Okbo. I'm going to define what's Okbo, and then the blocks at the same time napabayaan. That's why they have what we're going to do right now is just to make sure na yung building nila will be registered, i-comply to mga necessary documentations and settle the penalty. At the same time, create a new business, contact signing. Okay, so and wearing my Reebok. Gusto mong makabawi sa iyong mga kasalanan, ibalik mo si Duterte sa kinagis na niyang bayan. Tulungan ka man nila, ikaw pa rin Duterte, husgahan man ng iba. Ikaw pa rin Duterte habang buhay na Pangulo. Ikaw pa rin Duterte para sa Pilipino. Ikaw pa rin Duterte, tulungan ka man nila, ikaw pa rin Duterte. While going to the place akong client, I'm also preparing unsa akong possible na ma-recommend siya ha, para at least makalahutay na may sa iyahang block na building permit, at the same time makaset up na sa corporation. Sige, nag-okay si client na mag-video ta. So tara. For almost 7 years, ani na business good in terms of government compliance. Most of the time, kablo na ko unsay possible na ma-recommend na ko sa akong kliyente. So sa kanina situation, si client yun, iyang concern is more about siyang building permit. So since ana man ang concern, ang atong usual gina-recommend na yun is mag-apply yun og building permit si client. The good thing lang pod karon sa city government is gina-allow pod ang registration, especially sa mga baguhan na business, even if ongoing pa ang building permit or mga occupancy permit, as long mag-execute lang yun og affidavit of undertaking. So within a year, gina-allow ni city government na mo-comply kay kung dili siya mo-comply, after that, sa renewal sa business permit, dara na pod siya ma-block. So at least nag-time pod si building owner na i-work out iyang building permit para at least wala siya sango the next following year. Ingana jud ang proseso in terms of local ordinances diri sa Davao City. Mao jud akong ginaingon jud sa akong mga kliyente, if mag-rent mo or magsugod mo og negosyo, i-make sure jud ninyo na inyong butangan og negosyo is kompleto jud ang documentation in terms of building permit, tax declaration, and other required documentation diri sa local. So kung nagapangita mo og compliance officer na molihok sa inyong building permit, yung mga new registration, either ma-sec, ma-corp, ma-individual, you can also contact diri sa HK Consulting and Advisory Services ug willing jud nimo tabang sa inyo ha. Robusta. Quite a while. Yeah, well, I finished work a year ago. Yes, what is your nationality? Busy this week for the bug. Yeah. There's It's a birthday watch. on Friday. Do we come in Friday? Yeah, they're going to show. They're going to show. It's centre down, aren't they? On the 12 of those. Yeah. In Rojas. You must wear green t-shirt. Yeah. Not red. So I have another meeting with a foreigner taga Germany. So kaning isa ka na negosyo po nako is mali akong gina-offer po sa akong mga kliyente if ever wala yun sila yung mga mapakita na mga documents like mga building permit, tax declaration. So ginatawag na ako na siyang virtual office address. So sa pangalan palandaan, di na siya kailangan og physical address, but rather
virtual lang for the purpose of new business registration. So, kung ikaw tong negosyante and then medyo alanganin ka sa mga dokumento, kano jud ako ma-recommend sa imo ha. Aside ana na maka-provide mig dokumento, mas way cheaper siya comparing to having a physical address. Kaya naman, ang rate na mo ani magdagan na jud siya sa around mga 2,999 plus VAT. So, si client karon is kay medyo yata barato ra siya. Iyan na nang paid for the whole year. So, nag-contract signing ni at the same time, iyan paid for the whole year and renewable lang siya every after year. Not only that, napod siya mga discounted na iya pong ma-avail diri sa Yoyo Cafe if ever na siya mga meetings siyang client and or if ever gusto siya magstay dari for work. So, discounted na siya and appeal po na siya sa virtual office address na benefits. So, di ba? So, kung negosyante jud ka and then alanganin ka, kani jud ako ma-recommenda si Muha. So, chat lang diri sa Yoyo Co-working and Leasing o willing jud mi mo atiman sa imuha, especially kung ani imuhang gusto na set up sa imuhang negosyo. Ang ganahan lang pod nako sa akong kamitin ng mga foreigners karong adlaw no kay wala jud libog ka storya gyud kung naaman sila malibugan ako lang jud nang i-explain og klaro and then kung masabtan din nila mo pirma dayon og mobayad kani gani sa sir kini bayad in full. Maunang pasalamat kay ko kay dili nako maningil sa iya ha. So mauna guys, sa pagtiyaga jud, na jud kay maani. So katong sa magsugod pa og negosyo or katong nagaisip og negosyo, sige lang padayon lang kay dara pug ko gikan. Unya, ayo lang jud give up sa mga butang na feeling nimo wala dili nimo kaya. Kay tuod jud ko, tanan jud walay imposible. As though nagasalig ka sa imong sarili kung nagsalig ka sa Ginoo. Sige sir. Alright, See thank you. you very much. Okay. Diretso sa office sa HK, kinakoy mga dokumento na gipang pirmahan, the same time nakoy mga instructions sa akong mga trabahante. So kato na lang guys no for today. Unya nilabay na lang pug ko sa Rojas kay didto tomorrow ang event sa prayer rally at the same time sa birthday ni Digong. So sa ginahulat, see you tomorrow and wear color green. Char. Simula sa simple na pasulyap-sulyap